27 ni hor ni simin train kalaimang 27 28 29 pong jora nglai kha norok nobai ta tripri khorang ni mangprio dakhuk te buku rok lai no khas rang laijak 27 ni simin 29 morning jora angkha mai chalai jagya muri chira simin chalai tonglayo haipano phan bai mani sai siman jagya tamni bagai ha dofari bagai hadi sung 29 morning go bokti hai khalai bro tomung chamung rok sung guriwi kok sung layana naine liana narong pu nai tongdi tripri khora যে 27 তারিখনি জরা जों बाजारघाट আগরতলা স্টেশননি প্রায় 8টা সময় গাড়ি কামানি ইনকে তিনি 29 তারিখ অংখা তাবুক জরা প্রায় জরা নিনি টাইম প্রায় 10:30 তাক পর্যন্ত দিল্লি সয়াকো প্রায় নিনি বিহার স্টেশন অব মোটামুটি ক্রস পাইকা ইনকে সারিকনি 9টা বা 10টা রক जों थांगाय कासुंनानि सम्भावना दङ खूब जों साफारि अंखा माइ रक मसायाखौ एक्चुअली आं जे नंनि जे 27 तारिख नखर माने आफु जे माइसा माने ट्रेनआव कुनु माइनि व्यवस्था करै जे रुटि रक बा कुनतिनि तुइ रक नङै न ब्रेड अबहाय जागै न जों दिन खादै भाइयो इनका आशा खालाय जाय होक जों जतनो कष्ट खालाय जों फाइजाक तिनि जत सारा त्रिपुरानि त्रिपुरालेण्ड एवं ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि थुयै आशा खालायो जिनि जे त्रिपुरालेण्ड एवं ग्रेटर त्रिपुरानि अब आलादा हासते ओ त्रिपुरालेण्डनि बागै जों सारा त्रिपुरानि बरकनो जों ओ मेसेज होना नायो जारा राजनीतिक जीबी बुद्धिजीबी जारा तंनाय इनका चिनि जे केन जों त्रिपुरालेण्ड नां ओ त्रिपुरालेण्ड चिनि बागै फ्यूचर एवं चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै चिनि त्रिपुरालेण्ड खुबই इम्पोर्टेन्ट कारण चिनि त्रिपुरा राज्य ता बर्तमान चिनि माइनरिटी एवं मेजरिटीनि समस्या कारण अर त्रिपुरासा एवं नन त्रिपुरासानि बिसिङाव जों गोबां मा डिप्राइभ जों जेहेतु अर जों 184 राजानि बोसारक जों ताबु जे 70 বছর অতিক্রান্ত হইন थांगा भारत बाय जों मार्जार रमानि परे इनका तारपरे जों नुखा ताबुनि जे जेनेरेशन 21st सेंचुरी 22 सेंचुरी वो जों नुखा जे ताबु जों शिक्षा निनि कालचार चिनि कक এই সব जों डिप्राइभ चिनि इकोनॉमिकली जे डिप्राइभ अबनतयैनो जों आलादा राज्य अबनि बागै जों दुइटा संगठन त्रिपुरा मथा एवं आईपीएफटी मिलियै जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एवं त्रिपुरालेण्ड एक कथाय आलादा हासते स्टेट फुड पावर अबनि बागै जों दिल्ली जन्तर मन्तर थांगै चिनि दाबिनो जों पेश खालायनाय एवं सारा भारतवर्ष जों इंडियान जेहेतु जों जत जदि इक्वालिटी हिंगाय जों केन आलादा हमनाय जों केन डिप्राइभ होइनाय अबनो चिनि विशेष खालाय आन्दोलन अबनि बागै थांना फाइनाय तिनि 29 तारिख 30 निनि 1-2 तारिखआव चिनि जन्तर मन्तर चिनि आन्दोलन दङ अन्नसन दङ अबनो तै बसुजरा तामंनाय जों ताबुआ प्रस्तुत तिनि फुरुंजरा तासुजरा जों जत गामकरं खालाय सफायलायजाक तिनि जों दिल्ली मुभमेन्ट रैतं माने तासुजरा जों केहाबो साक देरैया खालायै लामा लामप्रि जों कुनु मासे यांगिया चिनि अलरेडी बाटा साबाय तै चिनि चिरा पेकेट बस्ता बस्ता दङ चिनि साथायनि बाय कुनु असुबिदा गैया तंथायनि बाय असुबिदा गैया महाय चिनि त्रिपुरा हानि तंथाय मानथायनि बागै जों अमखलाय कष्ट असुगजरा बंगिया हलाय जों बारायखलाय माननाय बिनि बाय जों जेसु कष्ट आरो मिनिसले कष्ट जों खलायनि नांनाय अमनो चिनि त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लेण्डनि जों दाबि अमखलाय जों साननाय जों सुदु तिनि अममांगिया जों पारा थाइमबो जों मनो मेसेज खलायनि नांनाय जत चिनि त्रिपुरा सरकनो जों सिरिनि नांनाय जे चिनि मानथाय जे चिनि तंथाय बुमा हाइखलाय जों अइंटं सि मानथाय रकनो जों माननानि बागै चिनि त्रिपुरा सरकनो जों सिरानि नांनाय मकल फियौरानि नांनाय अमहाइखलाय जों सिरिगै चिनि आन्दोलन आरो तेबो गरजा खलाय तिलांनि जों नायि दङ हामबाय आन दैनमानि त्रिपुरा जलया बिसिनि इसोसरी गजबानि हामबाय तिनि 27 तारिख सिम जों रावनार माने जों सबायखा प्राय 44 रायमा बिलिनि 44 रायमा बिलिनि जों 42 जन सबायखा जों अर बुरै चिनि बुरै रक दङ साला सिख्ला दङ जों सिनियर त्रिपुरा मथाबो दङ जों जत्त जमा खायै खाक सांखा तंथका दिनै तमाने हमले बहुत कष्ट माखा ए ट्रेनआव कामार परे जों बीर बेसी जनसंख्या जों गोबां चिनि एथायाव सीटनि केपासिटिनि बाय बेसी जों गोबां तबु जों दैनि अभाब समस्या बिभिन्न अंफानो तबु बबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड वान समानतयै जों इरो कथालाय रमालाय थानसाक माने बसैतै जों खुशी आनंद अंगो
जों बसखाङो आसा खालायो चिनि ग्रेटार टिप्रालेन जों सियर साक्सेस संनाय चिनि जे पारा मुरा दंनाय र 44 रायमा बिलिनि एरियानि बुरु र बावबो असुनो बिसास जों ग्रेटार टिप्रालेन माननाय ओ ग्रेटार टिप्रालेन माननायनि हनैनो बाव बार बार फोन फैयो बसुद्रा आगायका सोनो खुस नागो तामनि हमले जों काम करन तंनान बागै प्लास जों जे बसखाङो ग्रेटार टिप्रालेननि दैये जों वांगो जन्तर मंतर थाङै ओ कौनो साहारनानै बागै सोनो बो आसा खालायो सोनो बिश्वास खालायो जों बो बिश्वास खालायो बबाग्रानि प्रति सिनि बखागो दङ बबाग्रानि सबि बबाग्रानि वानसुमुं बबाग्रानि सामुं ब्लेनो हामबाय बबाग्रा आयोग लक्थं तिप्रा मथा आयोग लक्थं हाम जतन हामबाय ससियेल मिडिया रावनो जों दिनै जों फाइमानि उखलाय जों ग्रेटार टिप्रालेननि बांगै जों फाइयो माने चिनि महाराष्ट्रनि जे कक्टै जे सामानि आइडलिटी तैगै जों फाइमानि जों दिनै नांमानि हिंगे चिनि सादिन चिनि हा माने चिनि शक्ति नांगो चिनि शक्ति करिनि बांगै जों कुनु फानन खायनि लामा तरै फाइनि बांगैनि जों नांगै दिनै बोरै जेराय नग होग्या कागै जतनु मासाइबो मानुङैबो जतनु थैबो बाक्सा थाङो बाक्सा जों थैबो अरन थैनाय थांबो अरन थांनाय तो फानि चिनि जरा जों वां छमानि न जों दिनै न सक्सेसफुल देखायमानो हि जों जतनु आशा वै जतनु फारवै जों चिनि दिनै अर फायो जालाय मानि नङाय मानि के जों तमामबो सासिनाय जों माने कस जिरा मांहा बातासा मांहा अमहा के महाराज जों न जारगै जों मेन के सानि नुंगानि फाया जों माने जों दिनै माथायनो जों नागानि जों फाइमानि जे कुनु जों अर तंग थगानि फाया नाय थगानि फाया जों के दिनै जों माथायनो नागानि फायो आसों जों जतनु मिलिगै जों अर जागा दिनै जाराति प्रसाद नाय र जत जाया नङा वैनो जों बनो खायैनो जों नानाय हनैनो जों दिनै अर फाइमानि मा ओके चिनी अपडेट खाय जतनो गुड मॉर्निंग फुं काहाम chung tini kanchanpur political district ni joto chini YTF TWF plus tipramothani ngini chung joto ni phailajak almost 65 chung tongo more than that as per my knowledge 65 so far tongo and tini je experience so we don't have any experience in the traveling chung tini thansangi se phaijak chini main experience shurungnai je chung Delhi jokhon thangini demonstration khaini je chini protest khaini je chini manthai tu obviously chini success but traveling is nothing chung taibo jodi sacrifice khaina na gai taibo khainai chung train 27 date 27 or night 8 o'clock ni chini train journey surungkha onek ni financial issue tongo chung jotono nijeno kaisa no support khailai ni je chung thamoni obono chini thansa moreover the good news was chini IPF ni je supporter যে তাংসনপাল রব্রবাই চুম্বাই থাঙ্গো যে বুবাগ্রানি আইডিওলজি সামুদই চিনি কোনো IPF টিংয়া কোনো তিপ্রামথাইয়া চুং কাইসা থানসাঙ্গিনি তিনি তিপ্রাসানি যে মানথাই যে সানা থামানি অব যে চুং কাইসা থানসা একটা ইউনিটে কাইসা ফ্রংমানি অবনো চিনি অলমোস্ট সাকসেস হংখা যেদিন চুং চিনি গ্রেটার ত্রিপুরানি মানথাই মানফাইকাই তাইবো চিনি proper way success and chini 110% chini bo journey success nai oro chini mannai tongo chini brui TWF ni brui ro and chini Kanchanpur YTF ni president Firoz Kumar Yang এরপরে চিনি দামসরা 58 constituency ni president chini Dojendra Kumar Yang and all চিনি তো কারণ ইন্ট্রোডিউস ছিলেন আমার সঙ্গে কারণ খায় চুং কোনো ওর পার্সোনাল কোনো অঙ্ক পায় চুং যারা অনলি তিপ্রাসাং হিসেবে পায় কোনো ডেজিগনেশন নাই কোনো কিছু না চুং তিপ্রাসাং ইনি চিনি সময় যার ফ্যামিলি ন কারিনি চুং স্যাক্রিফাইস খাইনি পায় যত বছর ভিডিও নাই তো নাই যে নিউজ চ্যানেল হইতে যারা তং নাই যে ফাইমান লিয়া অবনতা খাতা কইনি নাও আর তঙ্গিন চুন ঈশ্বরনি থানি একটা প্রার্থনা খাইনি যে চুং সাকসেস নি থাকতো চিনি যে বয়স্ক অনেক বয়স্ক তম 65 50 বয়স এজ ফাইনা ব্রাউন প্রার্থনা করে সুস্থভাবে থাকিনি নিজে নিয়ে একটা চিনি যে একদম থানসানি খরং তুইসাইনি তাই রিটার্ন খাইনি সুস্থভাবে নগদ থাকাই না অব চিনি এক সাকসেস আপনি বইনা প্রার্থনা খাইলেনি আং এজ এ চিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ফাইকা বো এজ এ ব্লক অবংয়া চিনি খাই যত থানসা কোনো ডেজিগনেশন করে কোনো ট্রাইব করে অনেক বিভিন্ন জাতি তো কিন্তু চং কে থানসা তো অবন তুইনো কাইসা চিনি যে বুবাগ্রানি আইডিওলজি এন্ড বুবাগ্রা আংসা সমানা না বুবাগ্রা কাইসা চিনি প্যারেন্টস কাইসা গার্জিয়ান সে বচনো কাহাম লামা ফ্রুক্তঙ্গ ওই লামা মতো চুং থাঙ্গায় চিনি মানথাই ন চুং মানাই এর মধ্যে আং সানি মুসঙ্গ আমি AMC নি যে একটা রেজাল্ট মানমানি অনেক বড় সাও
opposition party obrok jitilia obongle regional party in as a participant khaimani is a history obachung history kaisa maker tipra motha is a history maker history chung make we don't believe in history we make history we don't believe in history we make history amni mane regional party chini first kaisa candidate win khaika bonochung chini joto kanchanpur political district hote congratulation ma janabo madam nung joto kaham ka kamtani chini tipra motha sob somoy ni loge tongo joto chung bubagra bo chini bobagran loge chini joto tipra sa logo abono jara jara onno party himi tongnai brono masao please nijini dofa bai thansangini himkai onek chao nyakai chung bobishyoto chini jaga identity joto mathang konai abono tuino chini political kanchanpurni hoite chaga slogan rilai nai abono saina khaksa masao take chung slogan rinai do tipra motha long live tipra motha long live bu bagra ayu latong bu bagra ayu latong Joy tangata kay hong koni ya nabayring tisika nay hong Delhi na ranglong manlina ni koni hiba naram sika Delhi na nay hong antakatura angoyan sama nanam ensang thainaranga naranglong naring alien thainaranga nay hong koni Delhi na bian hinay pan batanen merese শান্তি মতে আছি হয়তো খাওয়া দাওয়া কোনো অসুবিধা নাই আমরা যে শান্তি মতে আছি সবাই মিলমিশ কইরা হয়তো দুজনে ঘুমাইছি আবার দুজনে বইয়া আসলাম এইভাবে সুন্দর করে আছি আমরা শান্তিভাবে আছি আবার খাওয়া খাদ্য তো পানি টানি আমরা সব কিছু আছে জায়গাতে যার যেটা খাওয়ানোর ইচ্ছে মিলমিশ করে আমরা একজনে খাইছি হয়তো আমার নাই আরেকজন তো খাইছি এইভাবে মিলমিশ করে খাইছি আপনার নাম আর পরিচয় আমার নাম হলো ইমান হোসেন বাড়ি उत्तर एक्सरी जतनबाड़ी उत्तर एक्सरी थैंक यू सर आप लोगों को देखो हम लोग 27 तारीख से इधर दिल्ली में रवाना हुआ है हम लोग अभी सुख शांति में यूपी में पहुंच गया है फिर अभी हम लोग और 10 बजे था 10 बजे के पहले दिल्ली पहुंच जाएगा उसके बाद हम लोग सारे अपना डिमांड के लिए हम लोग वहाँ पे डिमांड मांग करोगे जतना हामबाय मीडिया पुरं गाहाम जों 27 तारिखनि सिनि आगरतला ट्रेननि कागै दिल्ली जन्तर मन्त्र थाइ दङ मीडिया पखरनो हामबाय दिनै 70,000 एबाब दिनै दीर्घ 72 बছर धरे जों शासन बंचित खाय दंजामानि दिनै दिल्ली जन्तर मन्त्र दिनै गेटा त्रिपुरालेण्डनि बागै जों 70,000 एबाब थाइ दङ त्रिपुरा हानि रुपुरक जत त्रिपुरा सरक जों तावक थानसानि जरा दिनै गेटा त्रिपुरालेण्ड जों दायथि मानानै बागै जों थाइ दङ दिल्ली रवनारि दङ दिनै जरा जों तावक ट्रेन काय रवनारि दङ जतनो हामबाय बुबाग्रा आयुलक्तो त्रिपुरा आयुलक्तो एखनरा मोर डांगरनरा आजुर गरंगर प्रेस मीडिया थैंक यू आमार त्रिपुरार आमार अग्र दाबी आमार नेक्स्ट जेनारेशन भविष्य गमते आमी दिल्ली रवाना दे गमेदाले यूपी लुंगी और प्राय 2-2.5 घंटा पर आमी जंतर मंतर लुंगी बंग आमार गेटा त्रिपुरालैंड दाबिते आमी पीएम एवं होम मिनिस्टारे दाबी करी बंग आमार এই দাবি যেন ভবিষ্যতে জারি থাকব যতদিন আমার ত্রিপুরা মোতার যে গান গেটা ত্রিপুরা পা নয় ততদিন আমি আইনের আন্দোলন চালিয়ে যাব ধন্যবাদ 27 तारिख सिमिन तिनी सागजरा बाकी फाइले हा काम करून खाई ना फायका काम करून खाइनो बारे कुन पास सामनो मुत्र पास करे